राधे कृष्ण। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्रीमन्नारायणीयं दशकं नंबर 46। श्रीकृष्णस्य वदने यशोदया लोकानां दर्शनं। ट्यून् कल्यताम्। अयि देवपुरा किल द्वयी स्वयमुद्दानशये स्तनन्दये परिजृम्भणतो व्यपावृते वदने विश्वमचष्टवल्लभी पुनरप्यतबालकैः समं त्वयि लीला निरते जगत्पदे फलसञ्चयवञ्जनकृता तव मृद्भोजनमूचुरर्पगाः अयि ते प्रलयावदौ विभो क्षितितो याति समस्तपक्षिणः मृदुपासनतो रुजा भवेत् इति भीता जननी चुकोपसा अयि दुर्विनयात्मकत्वया किमु मृत्सापदवत्सपक्षिता इति मातृगिरं चिरं विभो विदतां त्वं प्रतिजज्ञिषे वसन् अयि ते सकलैर्विनिश्चिते विमतिश्चेद्वदनं विधार्यताम् इति मातृविपर्सितो मुखं विकसत्पद्मनिभं व्यधारयः अपि मृल्लवदर्शनोत्सुकां जननीं तां बहुतर्पयन्निव पृथिवीं निकलां न केवलं भुवनान्यप्यखिलान्यदीदृशः गुहचित् वनमम्बुधिः क्वचिदप्रं गुहचित्रसातलं मनुजादनुजाः क्वचित् सुराः ददृशे किं न तदा त्वदानने कलशाम्बुतिशायिनं पुनः परवैकुण्ठपदादिवासिनं स्वपुरश्च निजार्पकात्मकं कदिता त्वां न ददर्श साम्मुखे विकसद्भुवने मुखोदरे ननु भूयोऽपि तदा विदाननः अनया स्फुटमीक्षितो भवान् अनवस्थां जगतां पदातनोत् धृततत्त्वदियं ददाक्षणं जननीं तां प्रणयेन मोहयन् स्तनमम्बदिशेत्युपासजन् भगवन्नद्भुतबाल पाहि मां श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। राधे कृष्ण।